Kalau enggak gimana kalau kita pacaran dulu 1 bulan? Oh, ayo. Training. Ayo. Masa training 1 tahun. Oke. Kalian mau lagu apa sayang gue? Loh, rapopo ya toh? Yang racun. Turun jobo sementing karo ajeng rapopo. Aku tahu pasti itu senengnya pas itu. Ora ajeng ora apa? Yo. Wow. Lihat apa? Lihat ajeng semok, pikiranku jorok. Asik. Kalian tahu Itu nggak dia. kenapa aku nggak nyanyi lagu itu? Karena nanti kalau aku nyanyi lagu itu pikiran kalian jorok. Wah, ndak nyanyi ngono we, pikiranku jorok kok. Janji ya. Yo. Janji dulu. Kok tertekan men to? Ayo ora ngomong ora ajeng, Cuk. Sabar. Ya.